दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से नस्तीज़ करें। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं हम बदनाम। तो अल्लाह अल्लाह करके तमाम कौम की नज़रें 8 साल से लगी हुई थी पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर। वो अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचा और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अकबर एस बाबर को, कि जिसने बड़ी मुस्तकर मजाजी के साथ इस फ्रॉडिये को एक्सपोज किया। और ये एक्सपोज क्या हुआ उसके बाद जब फॉरेन फंडिंग का केस का ये फैसला आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसको फॉरेन फंडिंग की बजाय इसको प्रोहिबिटेड फंडिंग का नाम दिया था। और प्रोहिबिटेड फंडिंग को ये लेकर इमरान डूज और यूथिए और इमरान खान के जो फ्रंट लाइन पर जो उसके स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने ये बोला कि जी फॉरेन फंडिंग तो हमारी हुई नहीं, ममनुआ फंडिंग। तो प्रोहिबिटेड फंडिंग, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग या ममनुआ फंडिंग है, तो इसकी एक बड़ी वसी जो है ना इसकी ये डेफिनेशन होती है। तो उसके अंदर ये फॉरेन फंडिंग भी आ जाती है, उसके अंदर हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। नजायज़ तरीके से जो पीटीआई ने फंडिंग इकट्ठी की या नजायज़ तरीके से पाकिस्तान के अंदर लेकर आए, तो वो सारी उसके अंदर आ जाती है। शुरू शुरू में उन्होंने जो है ना ये पहले दिन जब ये फैसला आया तो उन्होंने बहुत भंगड़े डाले, क्योंकि उन्होंने फैसला सही तरह पढ़ा नहीं था। और उस फैसले के अंदर जैसे इमरान खान न्याजी का भी है, इमरान खान न्याजी के एफिडेविट्स हैं और तसलसल से वो कई सालों से एफिडेविट उसके ऊपर दे रहा है कि ये कोई भी हमारी नजायज़ फंडिंग नहीं हुई, हमने कोई चीज़ भी कंसील नहीं की। और उसके अंदर जो है ना ये 16 अकाउंट जो है ना उनके वो ऐसे ज़ाहिर हुए हैं कि जो इनकी पार्टी के मुख्तलिफ अफराद ऑपरेट कर रहे थे, तो मगर उसका इलेक्शन कमीशन के अंदर उसका वो जिक्र नहीं है। तो अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो मजमूई तौर पर तकरीबन इनकी 21 करोड़ से जायद, 21 करोड़ और तकरीबन जो है ना 57 लाख से जायद की रकम इन्होंने जो है ना खुर्द-बुर्द की है। और ये 2014 तक की फिगर है, 2014 के बाद की ये फिगर नहीं है। तो ये जब ये फैसला आया तो ज़ाहिर है कि पहले दिन उन्होंने इसके ऊपर भंगड़े डाले, लें जी ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये प्राइवेट फंडिंग है। तो उसके बाद जब इनको थोड़ी सी होश आई, तो अब उन्होंने ये कमाल होशियारी से, ये चालाकी से अपने से उन्होंने इसको डाइवर्ट करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है कि उसको हम दूसरी तरफ डाइवर्ट करें। तो दूसरी तरफ डाइवर्ट करके, क्योंकि ताकि ये इमरान खान न्याजी के जुर्मों का, उसकी जो उसने करप्शन की है, जो उसने दूसरे ममालिक से पैसा लेकर, दुश्मन ममालिक से पैसा लेकर जो पाकिस्तान में खिलवाड़ किया है, उसके ऊपर जिक्र ना हो। तो इनके पास दफ़ा क्या है? तो दफ़ा जो इस वक्त जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ग्रुपों में या इधर उधर से, तो उनके पास ये दफ़ा ये है कि इमरान खान न्याजी पाकिस्तान में पैसा लेकर आया है, पाकिस्तान से पैसा लेकर नहीं गया। एक दफ़ा तो उनके पास ये है, ठीक है। दूसरा दफ़ा वो ये करते हैं कि इमरान खान न्याजी जो है ना उसने ये शौकत खानम के लिए, नमल के लिए और दीगर इस तरह ये पाकिस्तान लेकर है, उसने ये रफ़ाई फलाई अदारे उसने बनाए, ये किया वो किया। तो ये उनकी ये प्ली लेते हैं, तो उनको ये चीज़ इलम उनको ये होना होना चाहिए कि तमाम पाकिस्तानी इमरानडूज नहीं हैं, वो अकल और शऊर भी रखते हैं। तो केस जो है ना ये ना तो शौकत खानम के ख़िलाफ़ था केस उसके हॉस्पिटल के, ना ही ये नबल के ख़िलाफ़ था, ना ही किसी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ ये केस था। ये केस खालिस्तान जो है ना ये था पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई के बानी रुकन और जनरल साबिक जनरल सेक्रेटरी ये केस लेकर इलेक्शन कमीशन में गया था कि इन्होंने नजायज़ तरीके से ये पैसे कमाए और दुश्मन ममालिक से, इवन कि भारत की आरएसएस की डायरेक्टर, उसकी फंडिंग भी उसके अंदर शामिल है, इसराइल की फंडिंग भी उसके अंदर शामिल है। तो प्ली इनके पास जो है ना डिफेंस का लिए अपने पास कुछ भी नहीं। और ये कहते हैं जी फैसला बड़ी उजलत में हुआ, हालांकि 8 साल लगे, 8 साल के अंदर आपके पास इतना मौका था कि आप अपना दिफा कर सकते हैं। और फिर ये दूसरी जमातों को, क्योंकि चोरी इनकी पकड़ी गई है, तो दूसरों के ऊपर भी दूसरों की जो है ना वो दयानतदारी या दूसरी जमातों की जो स्टैंडिंग है उसको दागदार करने के लिए
یہ کہتے ہیں جی ان کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ تو بھئی ان کے خلاف نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، نہ مسلم لیگ نون کے خلاف، نہ فضل الرحمان کے خلاف ان کے کسی بھی رکن نے الیکشن کمیشن کے سامنے کمپلین نہیں کی۔ وہ کمپلین آپ نے کی ہے، کمپلین آپ نے کی ہے کہ ہماری تو آپ نے سکروٹنی کرنی ہے، تو آپ ان کی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کی درخواست کے اوپر، آپ کی کمپلین کے اوپر ان جماعتوں کے خلاف بھی جو ہے نا ان کا سکروٹنی ہو رہی ہے، مگر ہر کیس جو ہے نا یہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ فیصلہ اس کا نہیں ہونا تھا، کیونکہ آپ کا کیس پچھلے 8 سال سے لٹکا ہوا ہے، اور ان کا کیس تو ابھی یہ ریسنٹلی آپ نے کمپلین کر کے ان کو جو ہے نا یہ فریم اپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کا فیصلہ جو ہے نا یہ بھی وقت پر آ جائے گا، تو آپ اس کے اوپر نہ اترائیں۔ اور عمران خان نیازی جو ہے نا یہ ایفیڈیوٹ بھی اس کے اندر دیتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ ہماری کوئی اس طرح کی نجائز فنڈنگ نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور آج وہ پلی یہ لے رہا ہے عمران خان نیازی، وہ پلی یہ لے رہا ہے کہ جس طرح یہ میرے اکاؤنٹنٹ مجھے گائیڈ کرتے رہے، مجھے بریفنگ دیتے رہے، میں ان کی بریفنگ پر بلیو کر کر تو میں دستخط کرتا رہا ہوں۔ 1 منٹ کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ عمران خان نیازی نے ایسا ہی کیا ہوگا کہ اکاؤنٹنٹ نے بریفنگ دی، اور اس بریفنگ کے اوپر وہ لایا کر کے اس نے ڈاکومنٹ نہیں پڑھے، اس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس نے سیدھے جو ہے نا وہ دستخط کر دیے اس کے اوپر، تو دستخط کر دیے، تو میں عمران خان نیازی تو بے قصور، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح غیر ذمہ دار حرکت کرے، لاوالی پن کرے، بغیر پڑھے ہوئے دستخط کرے، تو کیا اس شخص کو ملک کی باغ دوڑ پکڑانا مناسب ہوگا؟ تو یہ وہ اپنی قابلیت پر، اپنی ایلیجیبلٹی پر، ملک کو لیڈ کرنے کی ایلیجیبلٹی کے اوپر بھی وہ خود کوشچن مارک وہ لگا رہا ہے۔ تو یہ مجھے تو ہم تو خیر سوچتے ہی ہیں، تو مگر یہ جو عمرانڈوز ہیں، جو ہمارے بھائی یوتی ہیں، ان کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو بندہ پارٹی کے فنینشیل افیئرز کے اوپر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کر رہا، تو پاکستان کے ساتھ وہ کیسا کھلواڑ کرے گا؟ تو انہوں نے ایک اور یہ اس کو جو ہے نا یہ مہاتما کو یہ جناب یہ بڑا جو ہے نا یہ پہنچی ہی روح ہے، تو اس کے خلاف جو ہے نا 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو یہ بڑا جی خان اکیلا اور 11 جماعتیں، تو فارن فنڈنگ کیس نے یہ ثابت کیا کہ خان اکیلا نہیں، خان کے پیچھے تقریباً جو ہے نا 32 ممالک، اور تقریباً جو ہے نا 351 کمپنیاں، اور لاتعداد غیر ملکی شہری خان کی پشت پر کھڑے تھے، اور وہ پروجیکٹ عمران خان جو پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا، تو وہ اس کے پیچھے وہ تھے۔ تو ان 11 پارٹیوں نے 351 کمپنیوں، 32 ممالک اور لاتعداد غیر ملکیوں کا جو ہے نا مقابلہ کیا ہے، اور ان تمام 11 پارٹیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ چیز یہ ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو بھی دوسروں کی فنڈنگ پر سٹینڈ کیا، اور یہ پاکستان کے خلاف سازش میں یہ ملوث ہے، کیونکہ اس کے اندر انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اسرائیل بھی اس کے اندر جو ہے نا یہ ملوث ہے عمران خان کو فنڈنگ کرنے کے اندر۔ تو ان 11 پارٹیوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا ہے، عمران خان کے سازشی چنگل سے آزاد کروایا، تو ان کو تو پھولوں کے ہار پہنانے چاہیے ان 11 پارٹیوں کو، انسٹیڈ کہ آپ ان کو جو ہے نا یہ ملائن کریں۔ اور عمران خان نیازی کی کرپشن کی یہ داستان کہ عمران خان نیازی کیونکہ چور کا ساتھی ہوتا ہے، اور جب ایک چور پھنستا ہے تو وہ اس کے دفاع کرتا ہے، اور یہی رویہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے فالوورز کا، عمرانڈوز کا بھی ہے، کہ وہ جو ہے نا دوسرے کے اوپر تو کرٹیسائز کرتے ہیں مگر اپنے گریبان میں نہیں جانتے۔ عمران خان نیازی نے شہباز شریف کو بڑا بدنام کرنے کے لیے مقصود چپڑاسی اتنے پیسے کھا گیا اس کے اکاؤنٹ، ہو سکتا ہے کہ اس میں حقیقت ہو، میں اس کو میاں شہباز شریف کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ مقصود چپڑاسی اس کا فرنٹ مین تھا یا نہیں، کیونکہ یہ کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے، سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن ہے، مگر
कोई भी बंदा, मेरा ये पूरी दुनिया में मौजूद तमाम यूथियों को ये चैलेंज है कि शहबाज शरीफ की एक भी स्टेटमेंट मुझे दिखा दें जिसके अंदर शहबाज शरीफ ने मकसूद चपरासी को डिफेंड किया हो कि उसको नजायज़ तरीके से ये फ्रेम अप कर रहे हैं, जबकि अभी गोगी के खिलाफ, फराह गोगी के खिलाफ, जो कि गोगी, पिंकी और इमरान न्याजी, ये एक गैंग है जिसने पाकिस्तान को लूटा है। तो अभी जो है ना वो गोगी के ऊपर अभी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी, अंडरग्राउंड ये चीज़ें, ये कुकिंग हो रही थी, इसको भी पता था कि ये चीज़ें जो है ना ये मेरे सामने आ रही हैं। तो इसने गोगी की कैमरे के सामने आकर इसका भरपूर दफा किया, फराह गोगी का। करप्शन में वो मुलवस है, इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ जो है ना हो रही है, और वो उसके खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम होंगे। तो इमरान खान न्याजी वह सियासतदान है जिसने किसी करप्ट आदमी का, जो गवर्नमेंट जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, उसका दफा किया। दूसरा फिर ये आरफ नकवी, जो कि इमरान खान की फंडिंग जो करता रहा है, जिसने सी पैक्ट को रखवाने के लिए दुबई के सुल्तान से, वली अहद से उसने पैसे लेकर इमरान खान न्याजी को दिए ताकि सी पैक्ट जो है ना रुके, जो पाकिस्तान की इकानमी की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता था, जो आसफ अली जरदारी की हाथों से लगाया हुआ जो पौधा था, जिसको मियाँ नवाज शरीफ ने भी, जिसकी आबियारी की, और उसको लेकर, उस विजन को लेकर, जरदारी साहब के विजन को लेकर वो आगे बढ़ा। तो उसको रखवाने के लिए, क्योंकि उसका इफेक्ट होता था दुबई पोर्ट के ऊपर, तो उसको रखवाने के लिए ये आरफ नकवी ने इसका फ्रंट मैन का काम किया, और ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इसने फंडिंग भी की, ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए की, बैंकरप्ट की। तो ये आरफ नकवी का वो दफा कर रहा है कि उसने थोड़ी सी करप्शन की, तो थोड़ी सी अगर उसने जो है ना ये करप्शन की, तो उसके ऊपर जो है ना उसको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलना चाहिए। ये इमरान खान न्याजी का स्टैंड है। एक बंदा फंसा हुआ है करप्शन के अंदर, जिसने बिल गेट को भी चूना लगाया, और दुनिया की बहुत बड़ी हस्तियों को, बिजनेसमैन को चूना लगाया। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना महान कारीगर होगा, और उसका वकील इमरान खान न्याजी उससे बड़ा कितना कारीगर होगा। तो इमरान खान न्याजी अपने जो है ना फ्रंट मैनों को बचाने के लिए ये पहला वाहद, और पाकिस्तान के बल्कि दुनिया की तारीख का ये वाहद सियासतदान है जो आगे जो है ना बढ़ रहा है अपने फ्रंट मैन को बचाने के लिए। तो मेरी ये तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है जो मेरा वीलॉग जो है ना ये वाच कर रहे हैं, तो खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें। इमरान खान की मोहब्बत में कुछ भी नहीं रखा हुआ, ये हमारी कौम को तबाह कर रहा है। ये इसने पोलराइजेशन जो है ना इतनी जो है ना हमारी कौम की लोगों में दाल कर दी है कि लोग जो है ना, ये लोग ये समझते हैं कि जो इमरान खान न्याजी का मुखालफ है उसको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। ये मैंने ज़ाती तौर पर भी मैंने ऑब्ज़र्व किया इधर कनाडा में रहकर। कनाडा में जहाँ के सिविलाइज्ड ये कंट्री है, लोग अकल और शऊर रखते हैं, मगर यूथिया जहाँ पर भी होगा वो अमरांडूज जहन के साथ ही होगा। और मेरी कुछ दोस्तों के साथ जो पीटीआई से तल्लक रखते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है, तो उनकी कन्वर्सेशन की बेस के ऊपर मैं ये दावे से ये कह सकता हूँ कि पोलराइजेशन हमारी कौम की लोगों के अंदर मुकम्मल तौर पर ये इमरान खान न्याजी के फॉलोअर के अंदर जो है ना ये पेनिट्रेट कर चुकी है। ये इंटॉलरेंस उनके अंदर जो ये बहुत उनके अंदर जो है ना वो सराहियत कर चुकी है, जिसका वो मुतअद्दिद बार वो गहे वो इजहार भी करते हैं। अपनी ख़ानदानी रवायात या तरबियत का उन पर असर जो है ना वो नहीं है, उनका इमरान खान की तरबियत का असर है। इसलिए वो बाज़ का तो वो ऐसी भी गुफ्तगू कर जाते हैं कि जो कि उनकी शख्सियत और उनकी शख्सियत के साथ या उनकी तरबियत के साथ वो मैच नहीं करती। तो हमें आगे बढ़ना है, इनका प्रोपोगंडा कुछ भी है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई का टारगेट ये है कि लोगों की तवज्जो फॉरेन फंडिंग केस से हटाकर इमरान खान के जो जराइम साबित हो चुके हैं उससे हटाकर दूसरी तरफ लगाए जाए। वफाकी हुकूमत ने बहुत अहसन कदम किया है। 63 की जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा है इमरान खान सादिक अमीन नहीं, आल दो को उसकी बेस ये फॉरेन फंडिंग वाला केस नहीं है, उसकी बेस वो तोशा खाने की चोरियां हैं जिसका एतराफ़ इमरान खान न्याजी ने किया है।
اور یہ حیرت کی بات ہے کہ عمران خان نیازی اپنی چوریوں کا اعتراف کرتا ہے، مگر عمرانڈوز جو ہے نا وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ انکاری ہوتے ہیں اس سے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو پہلی والی چیزیں جو انجیکٹ کر دی گئی ہیں تو ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا، تو وہ اسی پر جو ہے نا وہ خواہ مخواہ بحث کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بحث کرنے کا اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ان کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ وہ نہ ماننے والی ایک مخلوق ہے کہ جو عمران خان نیازی کہے گا وہی مانیں گے، اس کے علاوہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں، چاہے آپ ان کے سامنے کتنے مرضی حقائق رکھ دیں۔ تو اس وقت مسئلہ پاکستان کے استحکام کا ہے، سلامتی کا ہے، فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا یہ ڈالر پر بھی اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ تو ڈالر پر اس کا امپیکٹ جو ہے نا اس لیے ہوا ہے کیونکہ جب تک جب تک کسی بھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں کی معیشت نہیں سمجھ سکتی۔ ایک یہ چھوٹا سا سوال ہے تو اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا کہ سیاسی استحکام اور ملکی معیشت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے اندر کون ملوث ہے اور وہ کس کے اشارے پر ملوث ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلا واچ کرنے کے لیے۔